بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه fogole atinile ingi dimna yalla subhanahu wa ta'ala jul anatuleru muhammad sallallahu alayhi wa sallam imbugo ngarit fanun nuke andona teref dars tafsir ne bi iznillah gada yalla khiyasam tajabana in gada yalla khiyasam tajabana in ace in imbog nuy andona kanan gilo xayo falay atano takamu na sel te ref roga lay na fen tandef no walda fop na jumali ngane wetanda den julli jumaay wetanda den it ke andona terefu salatu ala nabi na besan yam ko imbi na tere ka garal ke na sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon na fi angan ingar fanun no sarole wala nu darsne i yon ka fanun xane ko yalla subhanahu wa ta'ala tan lembu atinire lay may a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim abasa wa tawalla أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة أرهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة kon o fogole kene te ref ayat ke i mbugna wono fa nuun no mbir tafsir to tafsir ne koy falay nu yaal xam-xam ke rek i net li an teen misal ka andona xaye i ɓaat kani wala boog leeg-leeg i misal no nu ke i ñoowayo kon inchallah bo faam i ngarat fa nuun alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه fogole o saarol ne i mbugna njang aya ke eetna wete a jegay ka andoona ye te taxu ta budooxo te layel sababu nuzul a netli tey nu ka xotteena na yonantane yonu sahaba ke a yonantane sallallahu alaihi wasallam ka aret fu kilifa quraish ke na jetayi fana andona ye tetaret faden a xoya den na l'islam axeer du lool na l'islam no ta ndok na l'islam a yaakaar du yite jeetaya nang na xan ta ndokote na l'islam to sax ka tax duna ta buga tok den l'islam refe rek sag den waaye ka andoko nga na l'islam gannaaw kilifa yuk wana nan nayo den fop ande ho den andok kayo na l'islam xernana xertuna l'islam mbolo ma yokorit na cap nu wang na talay tegna te tax du talle lakas ka jelna o lay faden bugde lakas ka andona ye ka adega falana na laya faden ha yonentane a ref na fa den koy nu tiyan na da'wa nang na nu waxtaan nang na ta jego xa garna mena yonentane alayel abdullahi ibnu ummi maktum to ten o ɓiyno tokor khadija yong radiyallahu anha wa ardaha anhuma wa ardahuma abdullahi ibnu maktum koy kare o puul
ga'ege ta dalfo alam bagar mbin yonentane wala ta atel alay wo yonentane sallallahu alayhi wa sallam talayafu wana pare afule mafa fule faden ten gannaaw ga e wangna to it yonentane ka layeg faden ta foog rek anum yonentane o xerum na l'islam a tax ta dal fo soɓa yonentane waxtaan ra a ɗeg waxtaan ra a lay yonentane ye wo yonent roog annam ke rooga annonga xena leya kang na koy ande yonentane oxe leya fu lakas wala boog ta leeran yaam ka jeg lakas wana a reerit na falay to ƴuta fule to maafo fule ta baamtooxaat wo yonentane annam ke rooga annonga a baamtooxin dégg nga kang na daal te reeɗu ke andoona ye te sabab du jeetayan manam kene xewda rana fi'una yonentane sallallahu alayhi wa sallam a dal fo ñakno faale wala boog tonto xeeran a dal fo hiɓatak dum yaam nena ɗega falayum a laya fuwaana tan wore ke ka bugɗe bug rek e wangna andal fo a tuumal no layo ox ne daal we ndefuna de ndef kuul we andoona ye njegeyo maqama Quraysh fo faɗ we kangna o yaaloxe dal fo fudin aya ne refna abasa wala saaro refna abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma ene te yaal xam-xam ke jegay mayu walayuna no sabab ne taxna xa saarak ne o saaro le fudu wala aya kene etna weno saaro le mbudooxo to alle te refu a ɗegala Abdullah ibn Maktuma garno ɗega falayum fuwana da'wa egna ta dal kangna dal fo a tax toon to xeeran a ñagasal ke refna a hiɓatak dum a continue laya fuwana lay tegna o yaaloxe dal fo xooyin a dal fo layne xa'a refe nene abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma kon kene te garunu te i tënk kayo rek mu sabab nuzul ne ngena o yaalox subhanahu wa ta'ala yasam te jaɓana ina jaɓana nun alhamdulillah bo faam i ngarta nun o yaaloxe subhanahu wa ta'ala alaye abasa a hiɓaya tag dum a fesaya ciñ wata walla toto fesa ciñ a mbane an ja'ahu rana garanuna al-a'ma o puuloxa me mene fa'ila ne yaam o faño ɗoman falayane ka ane inna damirul ghaiba ngir falane a yelef took yonentane ande wona o te yaaloxe a orienté a te yaaloxe a layta mene en tasta abasa a hiɓaya tagdala wata walla tafesa ciñ oten yonentane an ja'ahu rana garanuna al-a'ma o puuloxa a layɗanga ye directement ta lene abasta
wata wallayta kon falana ka ɗom ka ñanka mega yirmande ne yàlla xiɓekna teen fulo xangna koy te ref Abdullahi ibnu ummi maktum yenen tax Abdullahi ibnu ummi maktum mo yonentane a ƴokat ɗuna ra kene paafna muna garteeg nana yonentane bo yonentane ƴokin ka garanga damin dali fa jam mexe dalanda mexe layale bismillah oxe andona ye roog ka yidam yamo ten leyangan nga kang na koy so aɗa panin ke refna trex layum te dal fo a moofta ngiro teralin fo jaɓ orienté na alquran orienté duna talaye wama yudrika xa annongo muhammade la'allahu jombe oten o xene andona te tax xiɓa tag dof yazakka xanta a felin xooxum na xam-xame no jëfe xam-xame na xotit kaana wo fofa alay na xotit kaana wo xa annoge manam jombe oten a ref kay oxa andona ye yazakka xanta a selin xooxum tag na andiro ta dara to ke wodna te refu gannaaw andino to wayani ta xotit to te ref intérêt te jaranin ta inoonu mbinuma gara lamtang tag na dey warɗa e sonit kon o an nin aw yadhakkaru wala tawaroox nu kenananit kaanawo fatanfa'uhu ta jiriñin a zikra warate na ware kan alay ne xene garanonga wayro garanti le jiriñor ke lay kan no xoolin xooxum nu bakaat fo jiriñoox no warate of njiriñax nana yok ka o ngimum kon refe naga ne fi tona fu ne ñaɗituna fo ten refe nang na yaam dara andi jegiro fa an fa leng nu kena xew ka a ciñ yu tontoxanona lamtum ne yaam o tontoxangan a selit kayta to a waroxit kayta warate ne ware kan a jiriñ kan lay amma man istaghna oxe andona ye a doy ɗoray lakasu xa jel na roog a doy ɗoray lakas ka jel na o ngima roog o an le kaana jeg nana halal fa koom te tax tabe bo faale e roog faale e o gim fa anta wokoy lahu tasadda o dal fo xetoxan nan giloxa falayum yitte ora o xooyin xaƴo xene to kang na moƴe wene layta an le kalal dena mayo wene layta an le halal ka fuyna den bo mbaale e roog mbaale e yonentane woxey denga daba na den nan giloxa den xetoxa den dalna den nana moƴna xenit jotli a den nduler roog ne wama alayka to darrangay kerang koy na tiis fa bakaat allah ya zakka yuwang na a ngool ne na yoqoox den yuna sel ne na yoqoox den nu ndot ke andona ye te ref wed a roog fo moy o ñako gim den bakaat fa le ngaay kerangta yaamo gim ka effacer a ke refna ndot o wed a roog
fo o ɗapaɗat roog lay koye wene xooya to an le mbaale e dara yam halala hal a bewnoray den dara ngay keng na bakkaat yuna selneer na yo a qoox den no ngima roog on na forta ndoɗo wed a roog fo reefa roog ol na forta ke andona te refu ndoɗo o ɗapa roog roog layarange par force wangna we xooya ka mbaro ngim waye ke waronga rek te refo jotli to wagna fu xooxum o yoon fa den fo ñako yoon fa den fata fodna wo kon kan i ngarot i ngaƴote xel a paax a paax a paax wa amma man ja'aka oxe andona ka garanong koy te ref Ablaye ibn Maktum fanne andona puulo xalamtaan mbindof bo mena wo to rena gara oxe waax waaye mo yakamti an na wo kaana jefena oxe waax waa góorgóorlooxa ngir o sako xam-xam to rooga tax a xer nu saka xam-xam nang na ba refo puul a lijta ba fadid na wo wa huwa to ten yaxsha ka saɗara roog a moytooxa ke rooga haramin na ta gar mena wo fa anta anhu talaha wo o ñaktan o jot wo o ñak no faale ñaktan o jot faale lakas wa andona o ngim den fo ñako ngim den dara wañ roog galer ngoten waaye jotli rek ta waruna wo kon grawo ka o jotli a oxo gimna roogo xo xuwedina roogo dogalu kang na kon o xene o puuloox fo xaana yar xalaloox kang na fata fodna wo fa anta anhu talaha waxe laltaye jegiro jotum jegiro taawum dégg nga e we jeg toona jot koy a ref kangam yeefar kang na fu kangam o wedi roogo lang na kangam no wiin mo uwang na yaalo xe leyin koye kalla ba fiyat kene muk refe nene de waaw to koy innaha aya kene i mbudin na ngir an nongo refe nene maw'izatun warate yan fo lalit ke andona te moƴna yuk wan le warate nang na ka i mbaro ka o warte waroox we njeg na xela mbaroxota fo xene na o waro jefe ke andona ke warate na a joxoñong no xaƴ ka refeer nang na to ref no ke waronga aya kene i ɗeetangaan na jamanon ne oxu ɗeet nan xooxof waraay xaƴte xel mbasanam de pour fana ke jamono kene i toloox na a jegay waana ne teelo wiin roog fu xooxooyit fu imam leek-leek o ministre garanga fo yaal daraja fo yaal halal ena ndal ni tano pour o ngooyno na qoox na roog wala ngooyno no kaana ngooyta fogre fane na ndal ni tayo o koogo ɓoxa fo xe andona ye xeƴa kena cooxit ka passé ke a ñaar fuk wala wecet bo taxay même de jamano leek-leek o moof wittalayo andam moom kay we layna ka ndefano me roog o yaal milliard a garanga a soɓong wo refo ndool ref no rangole ka o xaƴkel o yaal milliard oxe xooyel to kang na o ɗeetloxanga na soɓanga ka o fi'a roog somo taxu fa da'wa folala kiina roog andim koy yunu ref na lakas me refanga lalo kiina roog rek faqirane fo milliard oxe de mbodda donte ɗeetloxanga nit no wal ke andon te ref tegin a laamit noxna sakoxa xam-xam te refu oxe yaal xam-xam oxe yanga leer na
ke jaaduna tere fule o xaƴin bota leerin bojut so o sogo lay fo ten mais dega fa layumit kang na xeƴa donte ganaaw o xero taxu fi an roogo an yene na ken taxo lay te laye wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yaxsha kon daal lay yonentane kene waarate yaan fana andona woka o warte waaroox mo fañato fi kene o xuna felna yit faman sha'a xuna felnan fa roog we dakarahu ta waaroox na alquran a jiriñoor waarate alquran nene fure waarate alquran lakas ka fo orientation alquran kon ala a garay no riwayat ke mufassiron ke layo yonentane ciñ kene andona tere fu aya kene mbudoxna a ciñ aya kene ra aya kene mbudoxna bo ma roga xottuna jaɓɗate mosɗe muk mos seege jaɓ muk o dal fo hiɓa tag dum na paamo xa refna faqir a juum manam ka moy toxego hiɓak tag dum na paam no faqir to leng waye wetandoxanin kang na ra ayat ne mbudoxna yit denga coxate considération maak yaal kalal ke magna tagiju o cooxit o yaal mboolo fu yaal daraja ke andona te ref yite fa ngupu fanana cooxa faqirane kon na jeetayum we ñak nayo kuwe njeg na tout deta fodnan du yu Abdullah ibn Maktum gar na koy xetax na aya kene mbudoox te dal fo ɗa fanin ke ref na terek layum alayne dali fa jam woxe rooga yida xama yaam wo a ciñ leerin nene o yaaloxe alala in no aya ke tegooxnayo te o magnel alquran te laye fi suhufin alquran warate um kaagna de i kena tere ka andona mukarramatin a tere ka manam njegnayo maqama yaak a koɗu toka ka teddu yaak yaam mana rogota a ndef a inoru marfu'atin refe tere ka yoɗenayo mutaharatin a ngool nelo an le dayo tere kaagna goɗay took tera pooru yaak mano yaaloxe o an le seytane dok keran ku refna bañax ku refna ayib mate a tere kangna la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wa min khalfihi la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfihi kon o an le tere kangna bi aydi safara roog ka tegin naxa ɓay nu malaka ka andona de ndef yonentuk ayo diggante fu yonente ke a atayo yonente ke andona te ref wahyu a ref malaka ka andona ye ina jiitenata te ref Jibril alayhi salatu wasalam huwa roga yonantuna no mission nangna te ref kiramin maraka teddu e malaka ka njegnayo maqama mana yaaloxe bararatin a ref malaka ka saɗanayo roog to am mbaaxo am mokkan o yaalox subhanahu wa taala an le moy keyo roog ɗap keyo simit roog to ka mbiyayo kuna simenayo ku yaaloxe simna den te yaaloxe ne na koy alquran fadayo fa njegu doole an le dera leng garteran took dera leng wayno jang tawe ci acang alquran jege dara ka na bindel mbit ka kina laya wayno lay tawe ci acang alquran yam alquran te alhamdulillah yàlla subhanahu wa ta'ala alembele ane no ay ke tegoox na yote o bonole andona te jefo kino xe gimena roga bonu fo xedola na xedna fo hupdola na hupitna no wed a roog cagantela na jegna no sax no ɗopa roog fukke rooga fi'anuna no mosan to ta may o yaalo xa qutila al insanu su booxum o kiino xe weddina
wala laye roga mol way a godanga yermande oxe weddina o kiin oxe weddina yaalum wala bogo kiin ma akfarahu dara moƴe ñang dara moƴe xed dara moƴe xeyadar a bedilena weddina roog fuke rooga fi'anuna na xeewal fuke rooga fi'anuna a cooxunan cit ayane ñaan yàlla na moƴna ñang nu ñaan yàlla ke yu ngam moolax roog xeƴeero leŋ kon kang na te refu lalit rek a yeemaxalana yeemooxna o teno yaaloxe a yeemaxala yelna no magnalum a yeemaxalana yeemooxna nu kupiɗole wiin we ngupitnayo fu cagantene njegnayo no saɗo sax no wed a roog fo ɗap ndigal no yaaloxe le ayak ni masha Allah alay fa mayu nene fop fa njegu solo nene fop o yaaloxe ka a raɓandal mataɓana wayna fod fa a fokatin fo leer ma leerana wayna fod wala yekkino xeede min ayi shay'in nukum khalaqahu te roga bintu ye fara nangna o kino hangna wed una bota magnandoxa a paam no yaaloxe subhanahu wa ta'ala alle ka ɗeta kendum a foogle te moƴun a ɗeto kendum a xeefin to te refo kiin a ɗeto kendum a jaɓno o fi oxa farna lang a fi to xooxum ta far took wala ta fi o xaano ten a far took o xaano lakas a fara lang o xaagna koy te refu kiinoxe fata ɗeetloox rek nukum rooga bintun rooga leedin kena bintuna a laye min nutfa no toqmaniyu te bintanum min nutfatin khalaqahu no toqmaniyu te rooga bintu o kiino xaagna weddina fa qaddarahu o yaaloxe fi anin hap fana andona hapanu refna te no fudya a inoor kay nu xaal a ret nu xaal lakas a inoor kay nu melokaan a ret nu melokaan lakas an le ka limité in melokaan nena jeg ka pour ref o toqmani yonentane a laye ñeen fuk fu mana inoor kano toqmani a ref li fooy yonentane a pe ñeen fuk mana refit ka ke ref na neex suux a pe ñeen fuk o yaaloxe bindin bayut nang na ta limité itna jamono manam o ngapong na ref ka nut fa ta ref toqmani fo ngapong na ref ka li fooy fu ngapong na ref ka suux manam ta ref neex nang nata a wuɗit kano ten ruux a simo xana wuɗa ruux comme ne Ibnu Kasir lay tuna qaddarahu tanal fo limitano kinoxe o ñoowum fa warsagum fa jefum ndax ka texe ka a jaɓ key bota texe a refanga paax wala jaɓ kan bota texe di wala jefum a refanga ponu a wasan key bota texe wala wasan kan bota texe di kon kang na yaaloxe o te fi adno kiin summa sabila so aɗatalana sutorit ka no fudya a gane hadna yassarahu yaaloxe a yooɓnin yam fadima garangede oxu bugna xot podno ɓiy reefanin me ɓiye reefa to yaaloxe waajaneeran mina warna waajanit a sagnange o xaana indono ten o ñoow jopirkateeran ndax Hasanul Basri laye fa yatakabbaru man xaraja min sabilil bawli marratayn mu ndax mu namta magna ndoorta namta ngan ndoorta oxe andoona namta niwta xooxum a magnita
ndega oxe andona ye ka sutor mais bogoran abax fofi sutorayo a cafa dak yam ka sutorte a inor na ba aret na ya a sutor mena baxtel fofi a berat mana berna adaku arimel farefle o ref mena bogoran tela cafa dak ko xaref no magna nam tayo ta xoxume nam tamagnanta xoxume wala xa andona magna ta ref na kina xottan a magninin babug no fogatir wala fodanil fo yaaloxe to an le yaaloxe na tedanga ne fu paaxole na fi an na kiin mbiye fare no saxa xonanga yaaloxe a suturani ba anin win wele ka uuf keel summa amato sotag a xot ruuxuma warin denga konoxna wara oxna xotaru ho lengo tarefo roga hebla qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum oxna war kanu na xot ruux nun taref malakul maut fane andona o te roga fokatra ndu fanun o te roga likale u fanun numbir o jabik alakhirah o jabik janiw kene tax malaka rog ki jigey tewa andona xot ruux rek te ref ligey den te yalo xosim den denga taref comme malakul maut wena ndamtan fa aqbarahu an la yuna khonna fa aqbarahu o yaloxe no faaxum o tena a up kan yamote annu fadwe ta up no ngiro tedlino deban comme ke refna bayima deban comme ke refna njaal to an le kilo de begange kon saxa xis xey xisxino axon ma yuna fotna rek saxara tungon yama jegay ka andona o dal no kiin kena sutanu qoñu ka cooxta pest to kangna a yangay taxa saxa fola fol den tout andaw opra andona malke o leng pour an le upale yermande yan no qonoxe tedlun no ten waye yermande yan na in wene summa ida shaa sokoy acin nu kang le yuna feluna teno yaloxe ansarahu muna feltuna ta dek inin allahu akbar ke taxna koy kala yuna feluna parce que waxtu deki rogo andul o leng anderando celo yaaloxe kon ken tax kala ye yuna felna yaaloxe ta dek inin waaw waaye nag kala ye kalla lamma yaqdi ala ye fata hartoox nina fi itna refe nene de fata yaroox fata nan mbaax o teno kiin lamma yaqdi fata nan mbaax yaam kena fi'na fu bedina na wedina de kalla refe nangna refe nana fi'na o tenox ye farane refe nana fi'na o tenox na bokale a refe nana fi'na o tenoxe pan na fana wala ta fannoxa refe nangna de fata yaroox a ko ange fata arrière yaam kat lamma yaqdi o kiinoxe fi'e ma amaro ke roga simuna cooxte ke roga faratal nano ten yanga reta mbin moof ma bo roga yaar nan kiro xa xotna satar la yanga reta mbin ref ma bo roga yaar ga kiro tewo xa xotna satar la layatimo xote sijada jul a yanga reta mbin tagna tuufi el toga mbina njego pangol yanga reta mbin tagna tuufi el te ref julika to mbina ref mbin no fan yanga reta mbin to kangna tu ref ka faaxna mais ki andona te refu gisane a fi elma to kangna tu xuna fi an rek ana daray fi iro keroga simonga kerog a seponga geno no ngib fore farog geno xiro te yamu ref dangan o xatana fañitna ko yonentuma fañitna roga ne na koy nina binditna kiin ta ref xe wala na andona kiin wayerno raf darog yaalo xene a cinnu kang na war sagana ta cooxuna an le xu refna jigay te ngap
halle oxu anduna ye ke roga cooxuna warsak ɗap kerang jar ke o reta liggéey nooxa fo ɗeet nooxa o kiinoxe fata xaƴ xel a waaroox nu ke roga yipanuna no xeet xiiwal wanle xu refna jeem ɗanga o gestoox ke roga cooxunan fi xiiwal rek a son kay pour o an fop a andala warnata kono kiinoxe fi'e kaagna o yaaloxe koy a ne'a xiiwal kene ta andna no kiin ngir ta waaroox a santo yaaloxen xiiwal kangna a reef simtum a xaƴ pañtum ta fal yanzuril insanu ila taamih fato kiinoxe a ɗeet ñaamel ke andoona te ta paafta rek ne rooga a fi'itna ñaamel kangna famena reefan na den fu katan ke na fokatirna fu cit ka andoona te ref résultat ñaamel kangna bo paam rek i ndakwiid fa nuun no tafsir ne alhamdulillah kon i ndakwiidaat fa nuun mbaasana in koy yaam leek-leek ndal fo arsirayo bo yegule a jelay minute xarbaxay to jelangaan a pudna la ka jafeñ ka ten tax leek-leek i deg tino ma andoona sax xeƴa degale tax ke ta xenit ma menu mbaasana in rek ngir yoɓando waralu i mbi'a kangna yàlla subhanahu wa taala ngenane an na kin xewal nena sakuna an le leng rete mana roga fi demande pour sakkel wala bindel rete mana roga fi demande pour refo kol wala refo tew rete mana roga fi demande pour fog fa ndetar waye rogo de tu kangna to fop ta fokatiran nan ko ten wokin dik we andona te roga re fan tu odim telo faden na den e kene njabano ngayo o mbindan fasulga njaɓaneerno o xaana a liggéeyanayo to raf diro den dara rooga dal fo solit po oy den wala cer den te njaɓo kangna to yuna mbi'an no mosan leek-leek yeg keerno to ndi keerno kangna tu ref xewal ka andoona ɗeetanga den o an le o kiin a waray o fudin xooxum o kiin a waray andiro yaalum fo lakas a fi'angaan ta cooxo o kiinoxe place um a cooxo yaaloxe place um way xa andoona ye a leerax ngi xe inoora mena ɓaxtel foofi a refay taaca faɗak o xagna o magna ndax xeyono ten moƴeeno ten o ret bota foog teel a roog wala ta jël we andoona de ndefu yonent ke to yonent ke moƴo me xagna moƴee mukk o kiina gimin no lakas kon i ngorgorloox ando ye kiinoox to xu refna kiin o faɗooxa roogo warong wayiro haramin wayiro daganin wayiro citna diine ne wayiro xaƴitte a refange ka andoona yonentane o ten o teefis ɗum ka a dooxna ke rooga faratal na yit wayirota dara wayirota tegit dara wayirota wañ dara a refange ka andoona yaal subhanahu wa taala ka ne ɗum ta leer nañ na alqur'anul karim fa sunna kon fat i ando qoox in ando o fod ando kemtil in kene cegu solo yu yaalo xelala in xewal nene ta fi an na in to i mbayene o xewal ka bota mbag nu ñoow in yama jegayte ka andona in we ñoowan ta ref xewal fa in to fa andana bo ndiko kiin fada fuleno trouver in yaalo xe a fal yanzuril insan ila taamihi fato xool o kiinoxe ɗeet o kiinoxe ret na ba jega sik sakano yaaloxe fo wed a o yaaloxe fata ɗeet a ɗeet no yaal xel fa ɗeet no xaana xalata kena ñoow wit na ba talo o xalato wed o yaaloxe fata ɗeet ne rooga bintun na katanum a yooɓanantin a yooɓnanin na yermande fandi o rimtelum fata ɗeet ne rooga préparer antuna ke warna tax ta waago yoq took langa ñoowa a suusa a yoona fo sago ta ref ñaamel kena ñaama an le te refu o seddi to ñoowum
ñaamel kan na o kiino xe fata ɗeet te to a jëfandikoor xelum a fi'angaan teg keeta a jega xel lu dul o santo yàlla fo gidmin fo cooxna place um fo fañ no fokat fo leŋ no tus kaana simitna o fi'anel o ten o yaalo xeraana layna fata ɗeet no ñoowum no ñaamelum so koy a faram fànce ak na uslub balaaxi njegu solo yun a dal fo faram fànce a laye anna sababna al ma'a sabban mi day na katan nes fu katan na katan nes te fuddum asamaan ta inoorna asamaan foofi ta inoorna asamaan anna sababna ino yip yo al ma'a foofi sabban ta yipoox took lang a refa teɓa a maakala andoona ye nana a deɓta sax leeg-leeg te ret bo kiina jomi yaamo mayel walle ka xip lang ke foofi a qipala yemena bota nguɓo a summa shaqaqna al arda so i ndal fo som dal fo yaam katanum ku kiina fi'na yit yaam roog ka bin malaka ka andoona ye a jega ite malaka ka andoona ye kene simna den te ref ku dabnona foofi fa gancak a simna den a cooxa den katanana halle wama yasha'una ila yasha Allah ke andoona te refu a kaca ke te jeg malaka kana cooxna waawa kaca ke na katanal na den fa doole na ci'na den a bintina den kene tax jef ke andoona ye mudabbirati amran ka ngeenooxa ta yaalox yanga layata ka ata siixatu aljam'i yoqwalayo pour o magnan xooxum yoqwalayo pour o xaƴnoor xel no mission kene ta cooxnayo fat to a waagnoor na den to ta mbi'an na coobare to jel keete mana simitna o yaala xa nakatani in te fudditum foofi a pudin summa shaqaqna al arda shaqqan i ndal fo nguyolang ka ta mbeɗɗo a peɗda yeeme u gancak ka fu manam ke andona te ref duufera a dal fo sax duufera fa xa ñaraka tu ndal fo saxo lang ke tu mbeɗɗo gancak sutooxo ba jega semaine o garanga soɓ fop ta dal fo verte o yaaloxe a fa an batnara ra feɗɗinum langke la feɗɗinum ra feɗɗinuma langke dal fo saxinta habban pep ta andona ye ku refna pep nu kana refna gancak rek dal fo saxninta wa inaban pour raisin wa qalban fu ke andona te refu ku andona ñaamel keke o ci manam gancakane ka sutoxata fil ñaamel ke inooxo lang nan nen pulooxiin xa nawe yin fu ke andona te refu carotin kena gasel o anda kena ñaamel a langota inoora kagna tu ay wayne it xatban te ref nan nen xa pulooxin kene tu saxna na nunta ñoowna na nunta no foof fa lengole tarwase a den to cafka ka mbogre jawat o leng roog ga'e ma rooga jawat le itna gancak carotte a cooxina gancak nu ke refna nawe o caf ko nawe ta cooxina a carotte wara ta xot carotte a cooxin caf ko nawe o leng ga a fuleran o yaalo xe a saxna na nunta taxar ke refna olive fu tandarma walle kan jeg kaata diwt olive njego ke andona te ref tandarma xa quɓu njego xa tandarma xa manam ku refna nu kana ñaamela inorana tandarma fa olive fu ka andona ka jawtel o yaaloxe a cooxa nuun matière nen nu kang na fi'tel te ref ndaxarna fo xooxum wa hada'iqa fa xa qola ka andona xulban ka taxar ka mayo ba ɗisooro a naqa ka ɗisooro xa qol xa niɓu mbasana in wo fakihatan cooxa nun ke refna manam fruit fu meññent cooxna nun wa ban fu ke refna daaɗ fu suuf bayima dégg nga kene tout yàlla subhanahu wa taala te fi anna in o yàlla subhanahu wa taala
e a cooxay kono kinooxe kaana ñaama bata fag ta cooxin ke ndawluma ñaama bata fag ke ndawluma ñaama ta ref cegel ke na ñaama alhamdulillah yirum gidma to yaaloxe paax a paax gul'atona tuleeroxu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiñir andona roga limanay in ke andona te ref xiiwal ke na cooxna in to xiiwal kang na i mbaye sax an nana mbodna o nanga nana mbodna i mbaye an nana watna wiin we ngeestooxa bo jamono xane te jeg xiiwal ka andona roga fi anani kiin wene ngeestooxan wal médecine te ref o lijal den bo ndiik yoq ke ga'an yaaloxe subhanahu wa ta'ala adal fo lemba ida ja'at as-saha a wetanda in ke andona te refu musiba fu njomle kam yawm al-qiyama fa ida ja'at yuna garna as-sahatu o qaca xolana suxanofka lana ramna nofka te ref yawm al-qiyama yu malaka ne wuqna o wuqo o ɗikandero la an le te refu yawma yafiru naru besana o kiina ƴufka min akhihi o pogum o xena fogitna way jurke o ummihi ta ƴufa yaɓmane rimuna xana ya a mattuna wa abihi ta ƴufa baɓmane andona o te rimun o sahibati a ƴufo teem wa banihi aga o ɓeema ƴuf na bes fa ndiitlooxu nang na andona o kiin ka xer ka ƴufa we moƴuna wena moƴna bug kam litin nu wena fogitna foxe taxna fu we taxna ta fog fa den te ref ya fa ba tam litin o tegta o tew fu xuɓi an le xu refna xoox ma ta talka talke o lakas an le o moƴona bug ta moƴno mbug ka o ga'a den ƴufa den to ta mbog fo astik koyo xa fogeerna fo o ga martaba ke roga tegerletin o an le nena mbugtonga o bugola we moƴona nga mbug bonu we moƴona bug wene tu ka ref ka tiga andona ye tig safeñ tuyuk o kiino xerit kang na fop kon inchallah bo fan i ngar fa nuun no aya ke assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah alhamdulillah kon o fogole ngarat fa nuun ke andona te refu bes fa maka nang na ref besana andona o kiin kaga oxu refna a ga'anga ya a dal fo ƴuf ga o pogof ƴuf ga a ba ƴuf ga a ya ƴuf ga o tew ƴuf ga fuɓi ƴuf roga tegtin ane we andona ye de moƴngo mbug fu moƴona bug fop oxu ga'ona te ƴuf te leye li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughni oxu ga'ona na den wiin we besanan ngel maak na a jeg kay tiya doyuna sik botal ke lakas bes fa njafeñu nang na oxu refna ta jeg kay a toqa ka xoox leŋ manam yelef ke oxu refna roxo ndoox kay o an le o leŋ xalaat kate a refa ngen xoox bo yonent ke sax besana kañang bo oxu refna te dam xoox sootalum o taginta Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ten oxe andona ka gar ka lay o xeetes yaalo xe leerig na koy xaal yawmal qiyam kuditrang na andona tena wid ka o ndotoli wiin we a dal fo leerin koy we ngimna fu ngimeerna ne tigam a wat kana den ta leye we andona koy de texeyo a ndef we ndefna alquran fa sunna a ndef ɗuyo simit roog a moytoox pañit ka to a tuubegen cumte ka a besana farang na wujuhun ga kay yàlla tagid wa andona tagid den yawmal izin besanang na musfiratun ka ndef ka tagda ka leer na yo nañ yaama kontano mbego an mana ndab ne ta ref ajana dahikatun
adefa ka mbeg nayo akana njala mustabshiratun ambeg to kenal yegne nayo nu xewala nana cunga den waxna den def ngim na roog wujuhu yawma izin alayha ghabar ajigay ak tagda ka anona besan ngel makna ka sek kayo ke anona teref ut fu ke anan njaqo bananta wa tagda ka kasunayo walay talay alayha ghabar tarhaquha tangaya tagda kangna amuraden qataratun ke andona terefu manam ubalgel fu yam xare yam ke andona terefu musiba nana defit kayo o yaloxe a wangna de ndefu yefarke wangna de ndefu ulaika humul kafaratul fajaratu wangna de ndef yefarke de ndef say ke in we ngada yalox subhanahu wa ta'ala yasam ta jabana nun a jabana den afi ana in texe afi ana den texe a saxna in no jof kon besana na baga rafat imbajan no fi a paax laya paax damna alquran damna sunna moyna tawhid to gannayor ko bonox kena layel sadar roog yasam roga ci ne ci nanun kon bo jaf lakas ngar fa nunu tafsir ne insha Allah taala kono pog nun Abu Muhammad Abdul Karim to yenu fa nunu tafsir alquran alkarim bo jaf lakas wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum